रज़िया मेरी पड़ोसन थी, खूबसूरत और सलीका-शार। इसमें हर वो खूबी मौजूद थी जो एक घरेलू औरत में होनी चाहिए। बस ज़रा काहिल हो गई थी, वो भी इसलिए कि अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा था। शौहर की मोहब्बत और नाज़-बरदारी ने इसको बड़ा नाज़ुक बना दिया था। वो नौकरानी के बगैर एक पल भी गुज़ार नहीं सकती थी। खुद तो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी। कहती थी, अगर बावर्ची खाने में चली जाऊं तो कपड़े मैले और संघार मांद पड़ जाता है। मगर शौहर को क्या चाहिए? ऐसी बीवी जो रोज नहीं लगे। बीवी अपने बहनाव संघार से ही तो मर्द को अपना बना सकती है। तब घर भी खूब बना रहता है, वरना मर्द का क्या है। अपनी घर वाली की ओढ़नी मैली देखकर वो बाहर किसी उजली चीज के असीर हो जाती हैं। मैंने रजिया की बातें सुनी तो सोचती कि सब दौलत के खेल हैं। एक मैं हूं कि स्कूल में पढ़ाती भी हूँ और घर का काम भी करना पड़ता है। कभी ऐसी बातों के बारे में सोचा भी नहीं कि भन संवर कर भी रहा जाता है। एक दिन रजिया मेरे पास आई और कहने लगी, आजकल नौकरानी चली गई है, बड़ी तकलीफ है। मुझसे तो बिल्कुल काम नहीं होता। तुम ही कोई दूसरी नौकरानी ढूंढ दो। मैंने कहा, अच्छा, मैं अपने स्कूल की माई से कहूंगी। स्कूल आकर मैंने माई से बात की तो इसने कहा, बीबी कराची से यहाँ कुछ औरतें आई हैं, खुद को बहारी और बांग्लादेशी गरीब कहती हैं, हमारी पड़ोस में आबसी हैं। इनसे बात करूंगी, जरूर कोई ना कोई गरीब औरत काम के लिए मिल जाएगी। दूसरे रोज माई एक नौजवान लड़की को लेकर मेरे घर आ गई। रजिया ने इससे ना तो कुछ पूछा ना सोचा, बस फौरन कह दिया कि आज से ही काम पर आ जाओ। मगर लड़की ने कहा, मैं 10,000 रुपये तनख्वाह लूंगी और रोज खाने में चावल और मछली लूंगी। रजिया ने यह भी मान लिया, क्योंकि इसको रुपए पैसे की कमी ना थी जो वो तोल मोल करती। लड़की का नाम लैला और उम्र 17 बरस थी। सांवली रंगत, बूटा सा कद, नकूश भी तीखे और पुरकशिश थे। खास तौर पर बड़ी बड़ी बेकरार आंखें इसके चेहरे पर बहुत जानदार लगती थीं। काफी भली सूरत थी लैला की। वो साड़ी पहनती थी और अपने लंबे लंबे बालों को लपेटकर बड़ा सा जूड़ा बनाए रखती थी। काम बहुत साफ सुथरा और फुर्ती से करती और उर्दू भी बोल सकती थी। रजिया के घर में वो बड़ी अच्छी तरह खुप गई। सुबह सवेरे ही आ जाती, नाश्ता बनाती, फिर घर की सफाई करती। दोपहर के खाने में रजिया का हाथ बटाती। शाम को बर्तन वगैरह धोकर वो 4-5 बजे के करीब फारिग हो जाती तो इसकी छुट्टी हो जाती। तभी वो कभी कभार मेरे घर भी आ जा सकती थी। मुझको इसकी बातें अच्छी लगती थीं। इसकी बातों में मिठास थी। वो बताती थी कि हमारे मुल्क में ये होता था वो होता था। यहाँ इसको सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि खाने को मछली और चावल आसानी नहीं मिलते थे। मछली की खातिर इसके कुंबे की औरतें मुफ्त भी घरों में काम करने पर तैयार हो जाती थीं। लैला का कोई ना था। वो अपने मोहल्ले के कुछ लोगों के हमरा यहाँ बसी थी। सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। अलबत्ता इसके मोहल्ले वाले जो इसके साथ ही बांग्लादेश से यहाँ आए थे, वो आपस में एक बरादरी की तरह थे। 6 माह आराम से गुजर गए। लैला ने रजिया को कभी शिकायत का मौका ना दिया। रजिया इससे बहुत खुश थी। कभी कभी लैला की बूढ़ी माँ भी आ जाती। रजिया दोनों माँ बेटी की बहुत माली मदद करती रहती थी। वो लहला पर मेहरबान थी। इसकी गुर्बत की वजह से और इसकी सलीका शारी और अच्छी आदतों की बिना पर लैला में चोरी की आदत भी नहीं थी। कहीं जाती तो लैला को घर पर छोड़ जाती और घर की चाबियां तक इसके हवाले करके जाती। रजिया के 2 बच्चे थे और तीसरे की आमद के दिन करीब थे। वो अपने मेके साहिवाल जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले मुझसे मिलने आई तो मैंने पूछा, तुम 4 माह तक साहिवाल रहोगी तो तुम्हारे घर का क्या होगा? कहने लगी, मेरे साहब घर पर हैं, ये लैला है, ये रोज आकर इन्हें खाना बना देगी, घर की सफाई भी कर जाया करेगी। मैं रजिया की इस एतमाद पर कुछ हैरान सी हुई। नौजवान लड़की पर इतना एतमाद, ये रजिया का ही हौसला था। कहने लगी, मेरे शोहर मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मेरे अलावा किसी और की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। वो अपने मेके चली गई और लैला काम करने को आती रही। वो सुबह आती और मामूल के मुताबिक शाम को 4 बजे जाती। किसी रोज दोपहर को साहब खाना खाने ना आते तो घर को ताला लगाकर वो चाबी मुझे दे जाती कि साहब आए तो दे देना। मगर ऐसा शाजो नाजर ही होता, वरना रजिया का शोहर आरिफ पाबंदी से घर पर ही खाना खाने आता, क्योंकि इसे दोपहर का खाना घर पर ही खाने की आदत थी। 3 माह बाद ही मोहल्ले में बातें होने लगीं। लैला अब निखरती जा रही थी। वो साड़ियां भी अच्छी पहनने लगी थी। पहले से ज्यादा खुश और भनी समरी नजर आती थी। मोहल्ले वाले कहते थे,
کہ اب وہ صاحب کی منظور نظر ہو گئی ہے۔ میرے ہاں لیلا بہت دنوں سے نہیں آ رہی تھی۔ آخر ایک دن میں نے خود ہی اسے اپنے بچے کے ہاتھ حلوہ بھیجا۔ اس دن وہ میرے گھر پر تو آئی تو صحیح، بار بار ساڑی کا پلو اس انداز سے درست کرتی جیسے اپنا سراپا سنبھال رہی ہو۔ جب میں نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈال کر کہا کہ لیلا، تمہاری پہلے سے تو صحت بہت اچھی ہو گئی ہے اور تمہاری خوبصورتی بھی نکھر آئی ہے، تو وہ اس پر اس طرح گھبرا کر رہ گئی جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ پڑوسنوں کی باتوں پر میں نے کان نہیں دھرے تھے، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ عورتوں کو باتیں بنانے کی عادت ہوتی ہے، مگر جب میں نے اس کے نئے روپ کو دیکھا تو مجھے بھی شک سا ہوا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ 4 ماہ گزر گئے، رضیہ نہ آئی۔ 2 بار عارف صاحب 2-4 روز کے لیے ساہیوال بیوی بچوں کے پاس ہو کر آ گئے۔ لیلا سے ہی پتا چلا کہ تیسرا بھی بیٹا ہی پیدا ہوا ہے۔ رضیہ کا بھی 2 ماہ اور میکے میں رہنے کا ارادہ تھا، کیونکہ بچہ بھی چھوٹا ہے اور رضیہ واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ البتہ صاحب خود کبھی کبھی وہاں جاتے رہیں گے۔ اب مجھے رضیہ پر غصہ آیا کہ اس نے لاپرواہی کی حد کر دی۔ بھلا کوئی عورت شوہر سے اتنے دنوں تک بھی غافل رہتی ہے؟ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کو غفلت کی سزا نہ ملے، کیونکہ عورت کو غفلت کی سزا تھوڑی دیر سے ملتی ہے مگر ملتی ضرور ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لیلا کی خدمت گزاری سے عارف صاحب خوش ہونے لگے اور آخرکار اس کا خیال رکھنے لگے۔ جب لوگوں نے باتیں زیادہ بنانی شروع کر دیں تو عارف صاحب نے لیلا اور اس کی ماں کو گھر میں مستقل ٹھکانہ دے دیا اور محلے والوں کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے لیلا سے نکاح کر لیا ہے۔ بھلا اور مرد کیا دوسری شادی نہیں کرتے؟ یہ کون سا ایسا گناہ کا کام کیا ہے کہ لوگوں کا چین و آرام حرام ہو گیا ہے؟ اس اعلان پر محلے والوں کی زبانیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے چپ سادھ لی، کیونکہ عارف نے لیلا کو تحفظ دے دیا تھا۔ پھر لیلا اب ان کے بچے کو جنم دینے والی تھی۔ لوگ لیلا کو رضیہ کا مقام تو نہیں دے سکتے تھے، مگر وہ اب اس کے بارے میں غلط قسم کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے۔ عارف ایک معزز شخص تھا، اور عورت جب کسی معزز آدمی کی پناہ میں چلی جاتی ہے تو اسے بھی اس آدمی کی وجہ سے عزت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے چپ تو سادھ لی تھی، مگر سرگوشیوں سے باز نہیں آتے تھے۔ کوئی کہتا کہ نوکرانی نے مالکن کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا لیا، عورت نے عورت کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ کوئی کہتا کہ قصور خود بیگم کا ہے، کیوں میاں پر اتنا اعتبار کیا؟ اتنے دن تک میکے میں رہ جانے کی بھلا کیا تک تھی؟ میں بھی کشمکش میں تھی کہ رضیہ جاتے ہوئے اپنے میکے کا پتہ دے کر گئی تھی کہ کبھی کبھار خط لکھ دیا کرنا۔ میں نے ڈائری سے پتہ تلاش کیا اور رضیہ کو خط لکھ دیا۔ وہ میری پڑوسن ہی نہیں، سہیلی جیسی تھی۔ آخر اس کا مجھ پر کچھ حق بنتا تھا۔ میرا یہ فرض تھا کہ اسے اس کے گھر کے حالات سے باخبر کروں۔ اس کی تو جنت لٹ چکی تھی اور وہ نہ جانے کیوں خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میرا خط ملا تو اس کے میکے میں گویا بمب پھٹ پڑا۔ خط ملتے ہی وہ اپنے تینوں بچوں کے ہمراہ واپس روانہ ہو گئی۔ یہاں پہنچی تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ جس گھر کو وہ نوکرانی کے ہاتھوں میں سونپ کر گئی تھی، وہ اب سوکن بھنی اس کی مالکن تھی۔ رضیہ نے تو ایک قیامت کھڑی کر دی۔ اس قدر جھگڑا کیا کہ الامان الحفیظ شوہر سے صاف صاف کہہ دیا کہ یا اس چھوکری کو رکھو یا پھر مجھے، ورنہ اسے طلاق دو۔ عارف کی حالت بھی قابل دید تھی۔ وہ رضیہ کی منت کرتا رہا، پیار سے سمجھایا کہ تنہائی میں ایک غلطی ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اس غلطی کو نبھانے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ بیچاری دنیا کو کیا جواب دے گی۔ بس اتنی مہلت دے دو کہ یہ میرے بچے کو میرے گھر میں جنم دے لے تو میں اسے طلاق دے دوں گا۔ تم بچہ اپنے پاس رکھ لینا، یہ اپنا بچہ ہمیں دے کر ہمیشہ کے لیے چلے جانے پر راضی ہے، مگر اب میں ان دنوں میں اسے گھر سے نہیں نکال سکتا اور نہ ہی طلاق کا اعلان کر سکتا ہوں۔ رضیہ حسد کی آگ میں سرتاپا جل رہی تھی۔ اس کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ پہلے لیلا کی ساری برادری کو بلایا جائے جن کے سامنے اس نے نکاح کیا ہے، اور انہی کے سامنے طلاق کے الفاظ 3 بار کہہ کر اسے گھر سے چلتا کیا جائے۔ عورت کو یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر پر بڑے حقوق رکھتی ہے اور بیوی بن کر جو چاہے منوا سکتی ہے، مگر یہ اس کی بھول ہے۔ اگر مرد کے دل میں فرق آ جائے تو پھر اس کے سارے مان ٹوٹ جاتے ہیں اور عورت خود حقیر ہو جاتی ہے۔
مرد से इसकी वुसअत से बढ़कर मांगना भी बाज औकात औरत को भिखारन से कम दर्जे पर ले आता है। यही हाल रजिया का हुआ। इसकी जिद ने आखिरकार इसका घर बर्बाद कर दिया। पहले तो शोहर हर बात मानने पर तैयार था, सिर्फ इस एक शर्त पर कि वो कुछ दिनों की मोहलत दे और जरा हौसले से काम ले। वो लैला और इसकी माँ को दूसरे मकान में मुंतकिल करने पर भी तैयार था, मगर रजिया ने कोई समझौते वाली बात ना मानी। वो बस यही कहती थी कि या तो अभी इसे तलाक दो या फिर मुझे। वो समझ रही थी कि आरफ इसे कभी तलाक नहीं दे सकेगा, क्योंकि वो इसकी चहीती बीवी और इसके 3 बेटों की माँ है। मगर इसने आरफ को इम्तिहान में डाल दिया। भला मोहब्बत करने वालों से भी इम्तिहान लिया जाता है। आखिर आरिफ ने कह दिया कि लैला एक बेआसरा लड़की है और मैं इसे फौरी तौर पर तलाक देने से मजबूर हूँ, क्योंकि वो उम्मीद से है। अलबत्ता तुमको तुम्हारी जिद के पेश नज़र तलाक देता हूँ। इस एक फिक्रे के 3 बार दोहराए जाने से सारा झगड़ा खत्म हो गया। रजिया का तख्त उलट गया। इसका मान टूटकर खाक में मिल गया। मालकन अपने घर में अजनबी बन गई और नौकरानी मालिक बन गई। रजिया रोती हुई बच्चों के साथ अपने मीके चली गई। जाने से पहले वो लम्हा भर को मेरे घर में आकर बैठी थी, मगर इस कदर रो रही थी कि इससे बात तक ना हो पा रही थी। और आज भी इसका वो रोना मुझे नहीं भूलता। हम सब ही नहीं, खुद रजिया भी पछता रही है कि अगर आरिफ ने नौकरानी से निकाह कर भी लिया था तो क्या हुआ। इसके बच्चे तो बाप के तहफ्फुज में थे, अब तो वो रिश्तेदारों की ठोकरों में है। बच्चों को खुद से जुदा करके सौतेली माँ के हवाले करने का हौसला भी नहीं। कभी एक भाई के घर तो कभी दूसरे के दर पर जाकर रहती है। भाभियां इसको चंद दिन ही बर्दाश्त करती हैं। ससुराल वाले भी इसे रखने के रवादार नहीं। एक लैला है जो इसके लिए रोती है और कहती है कि अगर ये खता ना हुई होती तो मैं कभी रजिया के लिए दुख का बाइस ना बनती। काश वो वापस आ सकती। मैं इसे मालकिन ही मानती हूँ और खुद इसके कदमों में बैठती। ये अल्फाज वो दिल से कहती है और मुझे इस बात पर यकीन है। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आज की कहानी कैसी लगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।